Go. Pwede mong bagalan para ano. Oh. Uy, wala pa. May dalawa ka pa. Wala. Kawawa. Oh, next. Oh, yung galing talaga ni ano. Ang galing ni Chris. Oh, lapit. Ay, magkano yan? 200. Lapit talaga ni Chris. Oh, Chris. Next. Oh, Bogs, go. Uy. Sayang. Uy. May dalawa ka pa ha. Galingan mo. Ay, isa na lang. For the 50. Wala. Oh, si Mike naman, si Mike. Go. Uy. Sayang. Isa na lang. Ay, wala. Next. Okay, Lane, go. Ay, wala. Wala, sinanggaan niya ng kamay eh. Isa pa. Minamadali nyo kasi. Oh, 50 pesos. At least may nakuha. 50. Next. Go, Kurt, go. Uy, wow, nice. Uy, galing ah. Magkatabi pa. Uy. 100. 100. Next. Ay, ikaw ano? Princess, ready, go. Uy, nice. Uy, galing. Uy, dalawa, 100 ulit. 100, oh. Next. Go, JM. Go. Galingan mo. Hindi mo kailangan magmadali. Oh, last 2. Uy, last 1. Next, oh. Go, Nala. Hey. Next, second, last round. Galingan mo, Ron, go. Wala pa rin. Ano ba yun? Ano? Oh, may dalawa ka pa. Ay, for the 50. Wala talaga. Chris, go. Ito magaling si Chris eh. Hey. Wala. Next. Ready, go. Concentrate, galingan mo. Ang baba. Uy. Dalawa na lang. Wala talaga, oh. Sumayo to, panalo Lakers. Next. Go, ready, go. Uy, wala talaga makapagpatayo ah. Last 1. Wala talaga. Okay, go. Sayang. Oh, last 2. Last 1. Talagang wala. Next. Last round na, galingan nyo. Sayang. May dalawa pa. Wala talaga.
Next. Ready, go. Wala talaga, oh. Ay. Ay, last one. Oh, 50. Okay. Next. Ready, go. Dalawa na lang kayo ninala. Galingan mo. Ayaw talaga. Wala talaga. Dalawa na lang. Last one. Last na sa'yo nala ha. Galingan mo. Ready, go. Oy. Ay, wala talaga. Nakaisa. Nakadalawa. 100. Bye-bye na.